The topic that I'm going to discuss is about vectors. Scalars or scalar quantities such as time, temperature, and mass are quantities entirely defined by a numerical value. So, magnitude lang na. But not all quantities are like this. Some are defined by more than just size. Some also have direction. Okay, for example, the velocity of a car is 90 kilometers per hour due west. So magnitude niya, direction niya na due west. Or a force of 20 newtons acts vertically downwards. So, magnitude ni direction vertically downwards. Or an acceleration of 10 meters per second squared acts at 50 degrees to the horizontal. Mga na ang vectors na magnitude na po direction. Quantities such as velocity, force, and acceleration, which have both a magnitude and a direction, are called vectors. So sa ating video, I will focus on forces. Okay? So a vector quantity, in general, can be represented graphically by a line drawn so that the length of the line denotes the magnitude of the quantity and the direction of the line denotes the direction in which the vector quantity acts. So yung nani, ang length of the line mo ng magnitude and then mo din ang direction. So an arrow is used to denote the sense or direction of the vector. This one. The arrow end of a vector is called the nose or sometimes called the head, no? Or tip, depende sa what. Other authors, ang gamit nila head or tip, and then the other end is ang tail. Tail gini siya. Unang na-topic na head to tail or tip to tail. Ayan. So, whether it's nose, head, or tip, pareho lang na. So, yun ang vector represented by a line. Yan na arrowhead. Now, about forces that in a plane, 2D lang, X and Y, na ako video you can watch it entitled The Resultant of Concurrent Forces. So, gidiscuss dito on how to analyze forces in a plane, X, Y, unsaon pagkuha sa, unsaon pag-add, how to add vectors, and then how to resolve vectors into components para masayon siya, like incline siya, para mas dali siya i-analyze, kuhaan siya og projection or component along the horizontal and along the vertical para mas dali na lang i-analyze. Okay, if you have several forces na lahi-lahi og direction, diri second quadrant, third or fourth quadrant, dili mo siya sayon i-add o di mo siya pwede i-add nimo algebraically lang. Vector addition is different. One way ng simplify siya is i-resolve into components, horizontal and vertical para mas dali. So, kana ang mga butang na-discuss na nako ani nga video. So, feel free to watch it. So, sa ani nga video, I will focus on 3D or force in space. Space ang term gamit, no? Pero 3D na siya, X, Y, Z. So, with the assumption you know how already what the what a rectangular component is para masabtan ni mga 3D. Okay. So, ang force in space, again, X, Y, Z na siya. And, yung na siya, example, mo ni siya, force ni mo, at siyang enclosed o box sa 2D, pag na-kay force, ang enclosed siya o rectangle, kay plane man to. Pero kung space siya, box siya, and ang side sa box, mo na yung components.
Like this one, fx, fy, and fz. Take note of the orientations axis x, y, z because other authors lahi-lahi lang orientation. Ay x dire, y ug z depende lang. Depende sa author. So, in solving problems, tanawa gidaan kay base og lahi ang orientation sa axis. Na makita dire na ang angle that the force makes with the coordinate axis like this one, theta x, theta y, and theta z. So, kung given ang if, ang magnitude o ang kaning direction, angle, kung saan magkuha sa components. So, yun na siya. By trigonometry, fx is f cosine theta x, fy, puro ni siya cosine, kaya adjacent na niya. Adjacent, kaya adjacent po. And then ang fz, adjacent po. Lahi-lahi lang sila angles. Yan na. So, the cosine of theta x, theta y, and theta z are known as ang tawag nila direction cosines. Kaya may cosine. Pero kung wala ning mga cosine, kini na lang theta x, theta y, theta z, ang tawag na direction angle. Pero kung may cosine, direction cosine. So, since we are considering vectors, mas maayo nga mag-introduce ta og unit vectors para mas dali sa sabtan. Okay? So, we introduce unit vectors I, J, K directly directed respectively along X, Y, and Z axis. Respectively, meaning dili pwede magbaylo. So, ang I, dapat sa X na, ang Y sa J, ang J sa Y, tapos ang K is a Z. And so, yun na niya pag-express sa force in vector form. You have to familiarize this one because in analyzing vectors, magamit kinini mo. So, X, Y. So orientation, kung asa nakabutang ang label niya, mga ito ang positive. Nadi ang positive X, nadi ang positive Y, nadi ang positive Z. So kung mag-negative imong fx, meaning left siya, going to directed to the left. Then kung mag-negative ang fy, it's downward. And then kung negative ang k, sa pikas na side. Okay. Now, in some cases, dili angle ang given sa force. So mag-lisod to kuha o components. And instead na angle ng yatag, kini ang given 2 points on its line of action. And so, nakakaingon na ni 2 points. M og N. On naman niya ko po coordinates x1, y1, z1, x2, y2, z2. Diba? So, form tag box mo din yung components denoted by dx, x2 minus x1, dy, kini, and then dz. Okay. Now, akong style is this. Given the 2 points, kining first na point, himuon na ko ng origin. Pareho raman. I will make x1, y1, z1 as 0, 0, 0. Therefore, kung 0 na yung x1, z1, o y1, ang value ani nga d is just equal to x2 or simply the coordinate of n. x2, y2, z2. Ina na lang. So, i-modify na, ginamodify na ko na. Ako nag-himo nga x, y, o z. So, para makuha na ko ang components, mag-ratio and proportion ko. So, dire wala siya d gihapon. Tapos naka-components fx, fy, fz. So, yun niya ako ratio. Fx over f, x component over magnitude, same po sa distance, x component over distance. Yun na. Pero kining x dire mo niya. Kining dx. Ako na i-differentiate anya sa sample problem. Pili lang dayon kung asa mo comfortable. Asa yung ganahan ng gamito. And so for y and then z. Yun na.
So to solve for fx, fy, and fz, ato i-cross multiply ang f sa right side, and we have this. Kana. Pwede na dayon ta, pwede na itong substitute dayon dire. Kani fx, fy, ug fz, pulihan na nato. Okay? So fx, pulihan na to, and then simplify. Muna itong final expression in vector form. F over D, because each component, fx, fy, and fz, na ay f over D, common factor. And then muna dahil. You have to familiarize this one or master this one if you are analyzing spatial problems, force in space. Okay na? Sige. Sample problem. The cable attached to the eyeball in the figure shown is pulled with the force F of magnitude 500 newtons. Determine the rectangular representation of this force. Now, ang force nimo, ang iyang tail is nasa A, ang iyang nose, head, or tip nasa B. Okay? So, kung magamit ko og coordinates, sige na, isa. Coordinates nyo sa A, take mo sa orientation na natin X, so Y, and then Z. So, ang X niya is 4, ang Y 0, ang Z niya is 3. And also with B. So, kung nanay mo gusto, kaya po yun kag-draw og box, pwede rin. Okay, muna itong F So, kuha na to, nipil ang X, Y, ug Z, and then distance. So, we have this. Muna itong X. B minus A mata, kay tip minus tail man. So, 0 minus 4, we have negative 4. Mo din isa. Negative 4 man. So, paingon dito. Kaya hindi, positive dire, negative dito. 4 na. And then, Y, 6 minus 0. So, positive 6. Mo din isa. Na. 6. And then Z, it's 0 minus 3. And negative 3. Downward. Para sa. And then, kuha to ang D. Mamaman sa ang D. Magnitude ba? Square sa components of force. Muna yung D. Ano ato din substitute dire. So, pag substitute, 500 over D, the X, Y, Z, and then simplify, you have this. Ano ni ang rectangular components na? Negative ang X, positive ang Y, negative ang Z. So, yung negative ang X, positive ang Y, negative ang Z. Okay. Kana ha, kung ma-follow ka itong x2 minus x1 style yung na. Sige. Another one. Kung yung nato lang, points, dali rin siya. This is simple. Pero pag angle na gani, sa high lisod. So, another one. The length of the position vector R is 240 millimeters. Determine the rectangular components of R. So, naman kay R, what are the components? We have this one and this one. And since ang Z is ang adjacent, so mo ni siya, RZ, 240 cosine 40. And then this one, it's 240 sine 40. So para to i-compute na to. That's RZ and then RXY. So, gikan aning RXY siya because napa siya sa XY plane. And so from this, kuha na to ang components na yun sa X ug Y. Natay ka na ni. So kani, okay 50, draw ka rectangle. Ano yung mga component along X, Rx. So Rx equals this one, cosine 50. And then Ry, kana. Sige, resolve na to. Kaya wala mo ni axis. So, kuha na to dari X. Compute na to, Rx and Ry. And then finally,
Tulya na na to. 183. Ang value sa RY is 1118. So makita na to na positive tanan. Positive ang X, positive ang Y, positive ang Z. Kaya ang direction niya, along man sa kaning linay label. Oh. Kaya na siya. So, kung ang goals, maglisod agangay, sa kinahanglan, creative ka, pag-construct sa mga rectangles. So, this is the answer. Components na. Components. So, mao na siya ang for a single force. Or what if kung daghan na? Oh, saan mo pag-add? O saan mo pagkuha sa resultant? Okay? So, inani siya. Same ra gyapon ang style sa 2D. Sa lahi nga video. All you have to do is i-add na mga components. So, kung ma-express na nimo like ane, naman kay X, Y, Z components. Kung daghan ni sila, na kay R, R1, R2, R3. Ang bat na rin na i-add na nimo tanan X, Y, X component, Y, and Z components. So, i-add na nimo. That would be Rx, Ry, and then Rz. Components ra po din sila sa resultant. So, kung naka-value sa components, pwede nimo kuha ng magnitude niya. Kini, magnitude, dayon, kina yan. Okay? So, cosine theta x, theta y. Naaman ka ganina, itong first na demo about force in space naaman. So, kung na kay Rx, Ry, Rz, makuha na niyo R, gamitin niyo ng dire, makuha niyo ang theta x, theta y, and theta z. So, you have this magnitude as well as the direction. So, inaana ang buhaton. So, kung mag-add ka og force in space, dapat correct ng imong pag-resolve into component sa tanan forces. And again, ako nang explain kanina, cosine theta x, cosine theta y, cosine theta z, ang tawag na direction na cosines. Pero kung wala tong cosine, direction ang walang tawag. Sige. Dere, muna akong, dere na akong explain na akong style. Problem, knowing that the tension is 510 pounds in cable AB and 425 pounds in cable AC, determine the magnitude and direction of the resultant of the forces exerted at A by the two cables. Now, kung gusto ka nga, ang style ni mo is magkuha coordinates, kuha na yung coordinates sa A, tapos kuha na yung coordinates sa B, ug C, okay lang. Choice na nimo. Wala magbuota na. Kung comfortable ka ng style, okay ra. Pero kung dili, or gusto ka lahi nga style, and then you may follow my style. Okay? So, inani ako style. To start, cable EB, bali from A to B. Bali, ang tail is nasa A, ang nose, head or tip nasa B. So, movement ako. Move ka from A to B, and then ang movement nimo, it's either along sa axis or parallel sa axis, like this one. A, pag move ko downward, 45 man parallel naman parallel sa Y, kinaman din ang Y-axis. Pero kung diha ako, along sa X. Pero kung diha ako, parallel sa X. Kinala ang movement. Wala movement nga lahi. Like this one, or kana, dili pwede. So, inani ako style. So, from A, payayon ko sa B. So, inani daw. Okay. Yun na. Pwede siya, dili ko mag-start downward, and then this way, and then. So, by doing this, nanan mo ka idea kung plus o minus ba, kaya depende tanaw ang arrowhead. So, from A, paingon man dire. So, that is positive X. Kaya naman dire ang label. So, positive X, 40, tapos downward ko, that's negative 45.
nga y. And then going this way, that's positive nga z, 60. Di ba? Now, okay lang diri kay nag-start gyud ko og x tapos y og z. There are cases man gud nga mag-una ang y or z parehan eh. Kung diri ka niagi, nag-una ang y and then x tapos z. Okay ra na. Pwede mo ka mag-inani. Magbuhat ka daw ng x, y, z. Tapos fill upan lang nimo like kung diri ka na downward negative 45 ang y o dire. Sulatan nimo. Gahuman, daring ka. Positive 40 ang x sulat. And then pwede ra. Diretso na dahil. Wala na yung coordinates. Tama ka coordinates sa B ug A. Wala na. So from this, nakuha niyo yung D, 85. And then cable AC naman. So sa cable AC, mausa din siya ang movement. So diri ko agi, down. So bale, ang x na ko is positive 100 tapos minus 45, 60. Now, again, depende sa imo. Pwede kay kang ginaniya, downward, tapos going this way, and then and then BC. Pwede ra. Pero ang x ni mo, i-add mo. 40, x niya 60 po, 100 tanan. Same ra. Kaya dili mo ta pareha og makit-an nga diri ka magsugod na. Depende man sa imo. Pwede siya kay downward tapos x z. Importante nakasabot ka sa iyong gibuhat. Kapaingon. Diba? And then simplify, makuha kag d. Okay na lang yun. Naka x, y, z, then naka d, substitute na lang tayo. So, solve for the resultant. You start with TEB. TEB, given man 510, tapos distance 85, tapos x, y, z. Ini. And then simplify, you have this. And then TEC, given siya 425, tapos ang distance niya 125, tapos x, y, z, simplify. To solve for r, i-add naman yung ito. And you have this. Okay. So, after na kay r, na kay rx, ry, rz, kwaon mo magnitude, and then direction. So, magnitude, this one, and then r cosine, rx over r, magyapon ry over r, rz over. Money and direction angles, and magnitude. So, this answers the problem. Determine the magnitude and direction of the resultant. So, yun rin yung 3D. Ang drawing, hadlock lang, tanawon. Pero kung mag-analyze ka, dali rin. Mas dali rin analyze ang 3D kaysa 2D. Naman yun si procedure na system ba? So, unahon mo x, y, z. Kuha distance. Pagkahuman, kuha components, add. Anara, balik-balik. Another one. Determine the magnitude and the coordinate direction angles of the resultant force acting at point A. Same procedure lang, no? So, start with the EB. Ang problema ni, kini. Ang gihatag is kini man 3 o 60 degrees. Therefore, kuhaan sa natin o this one or this one. Dali naman. So, you have 3 sine 60 to 0.6 and then this one or this 3 cosine 60 is 1.5. Pwede na tayo. So, for EB, money and direction. Now, take note sa orientation sa axis sa x, y, z. So, start ko downward. That's negative z 4. So, nakaya na niya. Negative z na ko 4. After that, move ko dire. Ikan dira, pahingan dira. That would be 1.5 plus 2.6, 4.1. That's positive y.
Ah? Oh. And then going this way, positive 1.5. X na. Kanara. Kung correct ka, medyo sure na ka correct yung solution. Ba? Gawas kung danghang kagamay. Posible man sa'yo. So, D. Then next, easy na po. So, for easy, there are easy, one yung movement. So, you go down, negative 4 ng Z, and then negative ng Y, oh. Ang value is 2 minus 1.5 to 0.5, and then 3 rin. 3 nga X. And we go ang distance, pagkahuman, magnitude, resultant, F1, substitute lang, 150 over distance, X, Y, Z, simplify, F2, 200 over distance, X, Y, Z, simplify, tapos i-add, balik na i-add, then you have this, and then same ko ganina, paano magnitude and direction. Magnitude, and then direction din. Kanara, balik-balik. Oh, so sayon ra ang 3D. Basta just make sure correct ng mo signs aning X, Y, o Z. By the way, sa distance di ay, puro ra positive, anyway, mas negative pareha, negative, square mo kanyaban. So, ma-positive ra sa. Ano ang positive? Kaya negative, positive ra kanyaban. K square. And then last, vector product of two vectors and scalar product. So, saan na ito exercises ni sa. Late ng application na. So the vector product of two vectors P and Q is defined as the vector V, which satisfies the following conditions. The line of action of V is perpendicular to the plane containing P and Q. So, pwede mo mag-imagine, if you are sitting right now, na kay lamisa, ang P ug Q is nasa table, o ang V dayon perpendicular sa table. Muna yung line of action. Perpendicular siya. Kini P ug V, Q ug V, perpendicular na. Number 2, the magnitude of V is the product of the magnitudes of P and Q and the sine of the angle theta formed by P and Q. The measure of which will always be 180 degrees or less. We thus have this one. Magnitude niya, magnitude sa V, magnitude sa P, magnitude sa Q, times sine theta. Ang direction na yun sa V is obtained from the right hand rule. So maybe nakaagya naman right hand rule. So ang idea sa right hand rule by the way is, ang kining upat ka fingers nimo will point to the first vector P kay P cross Q mata. And then ang kining thumb will point to Q. And then pwede ni-trace sa inyong table. Ang first vector, ang upat ka fingers mo point sa P and thumb will point to Q. And then i-close nimo yung kamot, rotate gamay, muna direction na yun. So kung sa direction sa inyong thumb, muna direction sa V. Okay, pero daghang students maglibo gani. So mag-introduce ko og lahi nga style para dili maglibog. Ina. Now, since vectors ang P ug Q, then nasa rectangular component, di ba? So, saan pag-go sa first product? So, for vector P, mo na yung component, vector Q, mo sa na yung components. So, and, dili siya ordinary multiplication, kaya maginani yung tao, PXI cross QXI. So, dili siya ordinary na multiplication. PX times QX. Naman tayo I cross I. So, unahaw na ito na. Saan pagkuha sa value sa cross product of unit vectors? Yun siya. Pag same ang unit vector 0,
Ngano 0? Because naman sa magnitude na V equals PQ sine of theta. Ang angle angle between the two vectors na ang ayog ay kipareho man, so ang angle na ay 0. So sine of 0, 0 man, mo na 0. While kung dili pareha, like I of J, X of Y, 90 degrees man na. I of K, 90 degrees na po. So sine of 90 is 1. Diba? So na value. Pero ang ilanan ni mo technique ni mo is, kung dili sila pareha, like pareha ni I cross I 0, J cross J 0, K cross K 0. Pag dili same ginit vector, paresin ginantulo. Like I of J, K gid yung first product. I of K, J sa dili may tabo na nga I cross K is I or K, dili. I, K, nagi ng J. Nagi silang tulo. J og I na K. J og K, I. K og I na J. K og J na I. Diba? So, ang imong problema karon, kada sa mga positive or negative. Mao tong right hand rule. Pero kay kapuyon mo ka magamit ato to determine kung plus or minus siya. So, naay masayon siya. Masayon gamiton. Inani siya. I, J, K. Pag ma-follow siya og counterclockwise, positive siya. Inani ba counterclockwise? So, panalitan kini I, J, K. I cross J, K. Counterclockwise man na. I cross J is K. So, positive na. Pero kung K cross J, that's negative I. Kay clockwise man. K cross J, negative I mo niya. Like J cross I, negative K po. Nara. J cross I, negative K. So, pwede na himunin mong guide para di na ka magamit itong right hand rule. Okay. Or, ano akong style po? I, J, K. Di ba? Kopyahon ako ng I ug J. Na. And then going to the right, positive. Going to the left, negative. At tanaw ha, I, J, K. I, J, K. Paingon mo sa right, positive na. Dire I, K, J. Asa mo na? Dire na I, K, J. Left man siya paingon. I, K, J. Negative siya. J, I, K. Asa mo na? Nara. J, I, K. Left man, negative siya. J, K, I. J, K, I. Right man, positive. Muna akong style. Okay, so, you can make this one as your basis or this one to identify whether positive siya. Mao din ang resulta. Okay. So kung matingala mo, ina ni sa. Kung multiply nimo 3 ka terms, 3 times 3 you have 9, di ba? Supposed to be na kay 9 terms. Pero kay 0 man yung I cross I, J cross J, o K cross K. So from 9, 6 na lang siya. Kaya ang tulo adto man 0 man to. So 6. Sa 6 pod, duha adto I, duha adto J, duha pod K. So gi-simplify mo na niya result. Duha ka terms nga I, duha ka terms nga J, duha ka terms. If you want to memorize this, okay ra. Pero na ay alternate nga pamaagi ani para di na mag-memorize na ani. Ayun na ni buhaton. Butang na mo coordinate sa P, PX, PY, PZ, and Q din, QX, QY, QZ. And then kopyahon ini mo. O kana PY but kana. So, ang buhaton dayon kung magkuha ka aning I, di mo ning tabunan tapos ang resulta dayon, kuhaan mo determinant like this one. Tabunan mo X man I. Determinant dayon. PYQZ, this one, PYQZ minus PZQY. So, kana plus minus. 4I na sa. Ang 4J, tabunan na po din nimo, yung nana, tabunan nimo,
And you have this one, PZQX minus PXQZ. And then last for K, tabunan na nimo. Then you have this one, PXQY minus PYQZ. Yung na. Pwede rin gamitan nimo. Or this one. Okay na? Sige. The second one is this one, scalar product of two vectors. The scalar product of two vectors P and Q is defined as the product of the magnitudes of P and Q and of the cosine. Cosine is of the angle formed by P and Q. The scalar product of P and Q is denoted by P dot Q. We write therefore in P dot Q equals PQ cosine of theta. Note that the expression just defined is not a vector but a scalar. Scalar, subali ang makuha na to ni P dot Q, number lang. Walay IJK. Kanya kini kay magnitude naman na. So, okay. So, makuha na itong value na magnitude, makuha na ito theta din. Scalar or dot product kung tawagan. Okay. Sige. So, kung na-rectangular component, sa unang pagkuha sa scalar product, pareha na. Mag-component sa P, component sa Q. Now, again, undergo ta dot product of unit vectors sa I dot I. Ano yung resulta? Kulang pa ni. Okay. Now, since ang dot product is cosine siya, mauna siya nga. Pag same ang unit vector, 1 siya. Because the angle between I and I is 0. Cosine of 0 is 1 man. So, same unit vector, 1 siya. Pag dili sila pareha, 0 automatic. Because the angle between I and J is 90. And cosine of 90 is 0. Nagkulang I dot K 0. Kaya to. J dot I 0. And then K dot J 0. Kaya wala lang mga fill. So kung mag-perform ko that product tulo na lang ka terms. Kinira. PXI dot QXI. Wala rebilin. Kaya ang I dot I 1. And then PY o QY. And then PZ o QZ. Puro na sila 1 tanan. The rest is 0 naman. So, yun nila ang resulta pag that product. So, to explain, tagaan pag inani ng problem, find the angle between the two vectors A and B. Pwede ka magamit og cross, pwede ka magamit og scalar. Pareho ra result. Okay, explain na. Sige. I will start with vector product. Okay, so A cross B equals EB sin theta. Una na tukuha ang cross product A cross B. So magnitude sa A, magnitude sa B. Ina. So kato akong gamit nga kato akong alternate na solution. Nansud na mag-memorize. So kini kopyahan din ako nito. Ina. And then matabunan ako for X, tabunan na ako kana Y also. Mao na ang resulta. Akong ikuha na. Sige. I'll start with I. Tabunan. Mo na siya. Negative 8 minus 4. Mo na siya. Negative 8 minus 4. Sa I na. Dahil sa J, 6 minus 20. Mo na siya. And then for K, it's 10 minus negative 6. So, plus na. Mo na. Then simplify. Mo na. This is the cross product. Pero kung mag-solve ng theta, dapat magnitude man eh. Kung magnitude ba ng P o Q? So, kung ano yung magnitude sa V? Di ba? So, ang magnitude sa vector, yung square root sa components niya. Mao din isa. Square root of 596. And then, kung ano to ang magnitude sa A o B,
Manang magnitude sa A, magnitude sa B. So substitute tayo nimo dire. Kani, substitute nimo. Magnitude sa vector product or cross product. Magnitude sa A, magnitude sa B, you can solve for theta. Using your calculator, naka-theta na 52.11. Okay. Familiarize the value. Okay. So to check, let's use scalar product. A dot B, EB cosine. Ha? So, mo niyang A, mo niyang B. And again, ang yung dot product is i-multiply raman eh. PX, QX, PY, QY, PZ, QZ. Kanara. And you will have 19. Magnitude na isa. Ba? And then magnitude sa A, same lang. Yan na, 29. So substitute that product, magnitude sa A, magnitude sa B, cosine, naka-theta na 52.11 degrees. So whether magamit ka og cross or scalar product, same result, depende na lang. But in my case, in my opinion, mas ganahan ko scalar product kay dali ra. Di ba? Yun na. Compared sa vector product, couple man. Pero na mga application sa nga mas pabor, depende lang, depende sa problem. Pwede ka magamit o Caltech ang Caltech is nasa mode 8 vectors. Pwede ka dito. Na-dot dito na po cross. Pwede nyo i-explore yung calculator. Dali ra. So, thank you. That's it for vectors. Kung na may questions, kung saan pa gamit sa calcio, pwede rin mag-comment sa aning video. Mag-comment mo sa YouTube. Okay? See